नमस्कार जय जगन्नाथ आम अतिथि पॉडकास्ट को आपण मानकु स्वागत। आज पुणी जगन्नाथमय हब आज कार्यक्रम। आम सहित अच्छा बाबा दिवाकर दास जी जगन्नाथ संस्कृति मालिका ता सहित अन्य आध्यात्मिक कार्यक्रम सहित जड़ित। सर स्वागत करुच्ची आपन। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। केमिति अछंती आपण? महाप्रभु कृपार भल निश्चिंत भाव अच्छे। ए महाप्रभु को आपण केमिति देखंती? निश्चिंत भाव से अपूर्व कृपा करते महाप्रभु। सारा जगत जहाँ इच्छा मात्र के सृष्टि इच्छा मात्र के विलय तो निश्चिंत भाव महाप्रभु का करुणा अच्छी आउ दारव तनु धारण करी लीला करते महाप्रभु। आपण को केमिति कृपा करिसंती महाप्रभु? निश्चिंत भाव दुबक से दारु करती मुकं करुति बाचलम पंगु लंघयति गिरि जत्रुपात मुंदे परमानंद माधव। मु अल्प बयसरू महाप्रभुंकर करुणार अजस्र महाप्रभुंकर कथा विभिन्न मंचरे भागवत गीता महाप्रभु जगन्नाथंकर कथा मालिकार कथा कहे। ये हूँ जगन्नाथंकर स्वतंत्र कृपा मो ऊपर। केते वर्ष बयसरू आपनकर आरंभ हलाणी ये जगन्नाथमय यात्रा? 20 वर्ष जितेबाला मत होता से मु प्रवचन मंच में आरंभ कली किंतु पिला बेलू भागवत प्रति श्रद्धा जगन्नाथंकर से दिव्य विग्रह को देखि सारिबा परे बा बेले बेले जितेबाला श्रीक्षेत्र को मुझे जाए महाप्रभु को प्रथमे जितेबाला मु षष्ठ क्लास पढ़ुली एका एका थरे महाप्रभु जगन्नाथ पाखे बस एकुटिया बसिक पलि आसी जगन्नाथ को देखि सारिबा परे आ से भाव को संभाली पारि नथिले। सेउठु लागे जमते महाप्रभुंकर करुणा ये तो जन्म जन्मांतर करुणा महाप्रभुंकर अच्छी लागे जमते सेउठु करुणा महाप्रभु ऊपर कर चलछन। किंतु 20 वर्ष बयस रे पिला माने बहुत चगला हुंती हुएत जदि पाठ पढ़ुथुबे +3 सेकेंड ईयर बा फर्स्ट ईयर रे पढ़ुथुबे बहुत चगला हुंती जावतीय कांड करंती किंतु आपण जगन्नाथ को डोरी रे टाणी ही गले। निश्चिंत भाव में जितेबाला मो सांगसाथी मैंने से माने खेलती से क्लब घरे बसी क्यारम खेलती ताश खेलती से बसी भागवत टुंगी भागवत ये कथा मो गाँव समस्ते जानते कहीं 3टी भागवत टुंगी पिला बेलू मुझे तैयारी करी जो वयस्क बुढ़ा बुढ़ी मैंने बसी संध्या होगा माने भागवत शुणती। आम ग्रामर प्रसिद्ध मो इष्ट झूला गोपीनाथ जो मंदिर प्रांगण में बसी भागवत पाठ करे। गोटे आखड़ा छक अच्छी से जो ताश खेल होता से प्रथम भागवत आरंभ करी किंतु अनेक गाँ अच्छे जो गोटे भाई मैंने बसिकी समस्ते सेठी निशा द्रव्य सेवन करती से जड़े वयस्क लोक धरी मुझे ना ये आउ निशा द्रव्य सेवन हेनी मो प्रथम गाँव ये अभियान आरंभ होता ये भागवत चर्चा करिया बहुत वयस्क मैंने लगे कि जगन्नाथ आपण देहरे जमती आपण को बाट कढ़े नेले आपण आत्मा भितर जमती जगन्नाथ अछंती। निश्चिंत भाव में महाप्रभु कथा जिते कहवा अवर्णनीय कहीं ज कहले जन्मस्थल ग कहले गर्भगंजनकारी न कहले नरक निस्तारण करता थ कहले से सकल प्राणीकर थय तेणु सी बाट कढ़ई झुंटिबा आगरू धरी पकाई हाथ से तो से जगतर नाथ। आपण मालिका उपरे गवेषणा करती मालिका को लेकिन चर्चा करती आज दुनिया रे 2026 मसीह एआई जुगरे मालिका को लेकिन किभली भाव में जोड़ा जाई परिबो वर्तमान समय सहित आउ मालिका कथा कौन सत होउछि? निश्चिंत भाव में महापुरुष अच्युतानंद लिखिं पर्वत शिखर फुटब कहीं अच्युत वचन टलिब ना गोटे पर गोटे सत्य हो चली कोरोना ठार आरंभ कर 1999 महाबात्या को जदि देखा महापुरुष लिखिं जे कि रमणी हाथ में हेब शासन चंद्र पर जीव क्षेपण जान महापुरुष लिखिते जो रमणी हाथ में गोटे नारी शासन भार में रही देशर सर्वोच्च पदे रही द्रौपदी मुर्मू श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति पदे रहिले से समय चंद्रायन यात्रा सफल होता तेणु मालिकार कथा निश्चिंत भाव में सत्य अचिन्हा बेमारी कथा महापुरुष लिखिं। निश्चिंत भाव में देखु आप देखु अचिन्हा बेमारी कथा महापुरुष लिखिते कोरोना समय आम अनुभव करें बलद समान मनीष हो मुहे लगाइब तुंडी सुगाल कुकुर मारी खाई चातक पक्षी मंडी आम जान नी तुंडी कौन ए मास्क व्यवहार कले आम जो अनुभव करें व्याधि रूपरे पिशाची आसो से प्राणी की गुपते नासब तेणु एक महापुरुष लिखिं बाप झीर जे पिरती होइब भाई संगरे भौणी पदिए कथार भाई पकाइब भाईर मुंड को हाणी राति पाइले मालिकार प्रत्येकटी घटना सत्य होदि देखा नारी मानकर चरित्र बदली जीव महापुरुष लिखिते सुंदर युवक देखिले नारी स्वामी छाड़ी घर जीवे बाहरी आपण तो चैनल रे प्रत्येक दिन आम मैंने देखु जे कि दुई दुईटा पिला को छाड़ी नारी अन्यत्र पुरुष जहाँ घटुला एत संख्यक घटुला किंतु आगत दृष्टा महापुरुष कहते कली जुगे परिस्थिति भयंकर हम आपन को रोड दुर्घटना ये सब होता किंतु एते परिमाण रे हो नथिला जहाँ को महापुरुष लिखिं ये परिमाण अतिशय हम जमी आप देखो तृतीय जुगरे मालिकार एमती कौन लिखा जाइछि आज आम जिते 2026 मसीह अच्छा आगामी 4-5 वर्ष भितर कौन एमती घटिबो किछि लिखा जाइछि? निश्चित भाव में महापुरुष जमती आम जदि कहवा
ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ସୌର ଝଡ଼ କଥାର ଯଦି ଦେଖିବା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସିଷ୍ଟମେଟିଂ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ ତାକୁ ଆଗରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଦେଖିଲେ ଧରି ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଦେଖିବା ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଳ ହୋଇବଲ ଯାଇବଲ ଏ କଥାଟି ଅତି ଧ୍ରୁବ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧର କଥା ମହାପୁରୁଷ କିନ୍ତୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ତ ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା ଆମେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେଠି ପରମାଣୁ ବୋମା ପଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ 13 ଟୋପିଆ ଯେ ଏକାଠି ହେବେ ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ସେଇଟା ଘଟଣା ଘଟିନି। ଆପଣ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ କାହିଁକିନା 13ଟି ଇସଲାମିକ କଣ୍ଟ୍ରି ଭାରତ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ଅଟଇଛି ନା ଚୁଟି କାଟିଦେବ ସେବେଳେ ସିନା ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଶ ସହିତ କାହାର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ମାଳିକାରେ କିଛି ସକାରାତ୍ମକ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି ନା କେବଳ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ପୃଥିବୀ ୟାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି? ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ମାଳିକାରେ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯଦି ପାଞ୍ଜିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଞ୍ଜିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଡେଭଲପ୍ ହେବ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସମୃଦ୍ଧିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତ। ଭାରତ ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ରହିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରହିଥିବେ। ଆଉ ତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ ମହାଯୋଦ୍ଧାମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ରହିବେ ସେମାନେ ଆଉ ଏଥରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ତେଣୁ ଆମେରିକାରେ କିଏ ବ୍ରାଜିଲରେ କିଏ ଚୀନରେ କିଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ଯେ ଭାରତ ସହିତ ବହୁ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଏକାଠି ହେବେ। ପିଲାବେଳେ ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ ଯେ 22 ପାହାଚେ ମୀନ ଖେଳିବ ପ୍ରଳୟ ଆସିବ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିବେ ଛତିଆ ବଟକୁ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି କଥା ମଧ୍ୟ ମାଳିକାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ କଥା ଦେଖିବା ଯେ 22 ପାହାଚେ ମୀନ ଖେଳୁଥିବ ସିଂହାସନରେ ବରୁଣ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମକା ମଦିନାରେ ଘୋର ରଣ ହେବ ନଥିବେ ଚକା ନୟନ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କେବେ କେବେ ହବ ତାର କିଛି ଟାଇମ ଲାଇନ? ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଡେଟ୍ ମହାପୁରୁଷ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଠାରଗାରର ମାଳିକାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଠାରଗାର ତାକୁ ଅନେକ ଗବେଷକମାନେ ତାଙ୍କ ଗବେଷଣାରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭୁଲ ବାହାରୁଛି କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡେଟ୍ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କୌଣସି ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କଳିଯୁଗ କେଉଁ ଦିନ ଶେଷ ହେବ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିବେ ଯେ ଆପଣ ମାଳିକା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ମହାପୁରୁଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କେଉଁ ଦିନ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବ ନା ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ଅଷ୍ଟମୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ କଳିଯୁଗ ହୋଇବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ଯେ ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ହେଇଥିବ ଗୁରୁବାର ହେଇଥିବ ଯେଉଁ ଦିନ ପଡ଼ିବ ସେଦିନ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେବ। ତାହା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ମସିହାରେ ପଡ଼ୁଛି ଆପଣ ସେଟାକୁ ଗବେଷଣା କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡେଟ୍ ମହାପୁରୁଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାପୁରୁଷ ମିଛ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କେମିତି ଦେଖିପାରିଲେ ଏତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଏତେ ଶତାବ୍ଦୀ ଆଗରୁ? ସେଇ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ପଞ୍ଚସଖାମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଯାହା ଉପରେ ହେବ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସେଇ ପଞ୍ଚସଖା ଯିଏକି ଅଚ୍ୟୁତ ଅନନ୍ତ ଯଶବନ୍ତ ବଳରାମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ହେଇଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜଳ ଜଳ କରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ଅଲୌକିକତା ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଭୀତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମାଳିକା କେବଳ ଚେତାବନୀ ଭୟ ନୁହେଁ ମାଳିକାକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ମାଳିକା କହିବାକୁ ଗଲେ ମାଳିକା କାଳିମା ଅର୍ଥାତ୍ ମାଳିକାକୁ ଓଲଟେଇଲେ କାଳିମା ହେବ। ଅନେକ କଥା ତା ଦେହରୁ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାକି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଯାହାକି ବହୁ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଏ। ଯେମିତିକି ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରିବାର କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମହାପୁରୁଷମାନେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ତା ସହିତ ମଦ୍ୟପାନ ମନା କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିଶାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ମହାପୁରୁଷ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କର ମାଳିକା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାର କିନ୍ତୁ ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ମାଳିକାର କଥା କହୁଛି? ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ କୋଉ ବିନ୍ଦୁରେ ମାଳିକା ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଇପାରୁଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କହିବା ମହାପୁରୁଷ ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନକୁ କାହାର ଖାତିରି ନଥିବ ବଢ଼ିବ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଉ ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ଲୋକେ ପଶିଯିବେ ଥୋକେ ହେବେ ହାଉ ଯାଉ। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ କଳିଯୁଗ ଭିତରେ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ଭାଉଟା ବଢ଼ିବ ଆଉ ତା ବି ବଢ଼ୁଛି ସମସ୍ତେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦାୟୀ ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ସବୁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ମାଳିକା ଯେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ିଛି ଏ କଥା ନୁହେଁ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ କଥା ହିଁ କହିଛି। ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ କ'ଣ ସବୁ କୁସଂସ୍କାର ଅଛି ଯାହା ଦୂର ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ କିଛି କୁସଂସ୍କାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ଭରି ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉ ଦୁଇଟି ଲୋକ କେବେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣ କହିବେ କିଏ? ପ୍ରଥମତଃ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବ ହତ୍ୟା କରି ଭୋଜନ କରୁଛନ୍ତି
कहीं प्रथमे आप जी अरुण को स्पर्श करेंगे गरुड़ को कुंडेबे आउ तापर आपण कौन करेंगे ना चारिद्वारे चारोटी पशु को देखिए जगन्नाथ संस्कृति पक्षी को कुंडेबार संस्कृति पक्षी को हत्या कर खाइबार ये संस्कृति नुहे आम जगन्नाथ पाखु जावा एपटे अरुण को छुईवा गरुड़ पाखे ठेला पेला भितर टिके छाती लगिज कि आम केते पक्षी कुंडेवाई व्यग्र आउ एपटे चिकेन काउंटर रे 10 टଙ୍କା कटिगले कक कक होतिबो रजरे 5 कोटी टंकार मटन खाईगले आपणकर भुवनेश्वरवासी बड़ बड़ कर बाहर आपणकर न्यूज रे देखौ ये सब साधारण कथा हो गला आम तेणु ये हूँ जीव हत्या कर जो मैंने शिव पूजती जगन्नाथ से कृपा पाती आ द्वितीय आम जगन्नाथ पाखु गले कौन देखू रत्न सिंहासन रे भाई भौणीर भल पाइबा भाई भौणीर स्नेह भाई भौणीर संपर्क सरी जाइए आम भाई को भिन्न कर निजर पुअर संपत्ति को बढ़ाई भाईर जमी को लुटि गाउथिबा आम जगन्नाथ पाखे बड़ भक्त देखा हाथ टेकी महाप्रभु पाखे एकादश दिन हरिबोल हुड़हुड़ी पके आसवा एपटे घरे देखला भाई सहित भाईर किंतु आपण मालिका कथा कहिकी जगन्नाथଙ୍କ कथा कहिकी लोकଙ୍କୁ डरौ नाहंती त लोक माने अधिक डरी जाउ नाहंती जे आमिष खाइबनी आमिष खाइले या हेजिवो नहीं से कथा नुहे केवल चेतावनी आपण मानकर विभिन्न शास्त्र पुराण कथा आम जहाँ शास्त्र लिखाई भागवत गीता को ही आप लोक मान पाखे प्रेजेंट करूँ यह महाप्रभुंर कथा को जगन्नाथ कथा को रखू तेणु आम विशेष भाव में लोक कौन डर आप देखु महापुरुष जहाँ लिखिं ता लोक मान आगे रखू तेणु गरुड़ पुराण रे तो विभिन्न प्रकार कथा पापर कथा लिखाई आ लोक डरवा भी दरकार आ भय करवा भी दरकार कहीं भयर भक्ति जागृत हुए आपण पाप को भय करुँच बोली आज पुओटी बापा पर रागिले भी ताको पदे कही पारुनी मो बापाटा मु कौन कहबी जो मैंने से भय करना बाप पुओ बाप को हत्या करुच्ची किंतु आमे जदि गरुड़ पुराण को अनुध्यान करिबा बा से अनुसार जीवा ये बोधे संसार जो वर्तमान समय जेमति चली बोध किछि मिनिट भितर ठप हे जीवो निश्चित भाव में गरुड़ पुराण रे अनेक कथा लिखाई अनेक नरकर वर्णना करा केवल जे पुलिस प्रशासन जे आमको आकट करी आमको संविधान जे आकट करके आमको कौन ना जे पाप करने पूर्व कौन भूल कर अपराध करने पूर्व रोकुची आम संविधान आम धर्म ही आमको पाप कर्म करने पूर्व रोकुची कहीं तू जदि ये कर्म कर पर द्रव्य देख पर टंका एगुड़िक हरण कले ये भाव में तो नरक जावाक पड़ो तो से मनीष पर धन चोरी करने को डरुची जो मैंने डर ना से चोरी कर किंतु महाप्रभुंकर एमती कौन असुविधा जार काणी अंगुली रे प्रारब्ध को परिवर्तन करिवार शक्ति अच्छी से पुणी प्रारब्ध भोगुंट निश्चित भाव में देखु निजे भागवत महाप्रभु निजे कहते देख पवन मोर डरे बहई बाही अभ्यंतरे मोडरे उदे दिवाकर मते डरई सुनासीर अर्थात यार अर्थ जे मो डरे सूर्य सकाळु आसुचंती सूर्य उदय होउचंती आउ मते पवन डरुचंती मते सब किंतु मु ब्राह्मण साप को अंगीकार करिछि मु निज धर्म पालन करुछि जदि गीतारे निजे भगवान कहिचंती जदि मु सठिक भाव में निज धर्म न पालन करी ये जगत मोठू शिखिब कौन तेणु निश्चित भाव में महाप्रभु जगन्नाथ कथा जे देखा आम देखु महाप्रभु जगत को बदलैला वाला हेले देखला बेलू शीत है बेलू निजे घोड़ी होउचंती निजे आपण देखु प्रबल ग्रीष्म तापर महाप्रभु निजे चंदन लगी होउची निजे महाप्रभु चंदन चाप करुँच कहले मु जदि ऋतुचक्र को सम्मान न देवी जगत मोठू शिखिब कौन तेणु ये पूरा मानवीय लीला महाप्रभु करती तेणु भिन्न भिन्न भाव में निजे जगत को बदल दे पारे गोटे क्षणक जहाँ कहले आप आंगुठी मार्ग माध्यम किंतु सी प्रकृतिर बस हो जगत को शिक्षा निमंते निजे केवल महाप्रभु कहीं चाहिए मानवीय लीला करने को एवं जी दारु ब्रह्म रूप से अच्छा पूर्वर सीना कृष्ण थिले राम थिले मानवीय लीला करुले किंतु एबे कहीं चाहिए मानवीय लीला करने निश्चित भाव में जगत किसी पापी तापी मान को उद्धार करने से महाप्रभु निजे चाहिए जगत दारु ब्रह्म हो लीला करेंगे तेणु दारु ब्रह्म हो जगत लीला चल स्थित पापी को से करेंगे मुक्त तेणु पापी माने जो मैंने उद्धार करने महाप्रभु पतित पावन यात्रा करती तेणु यह भगवान अहेतुक कृपा जगन्नाथंकर जगत उपर कृपा तेणु निजे महाप्रभु ये लीला भियाई जगत रे पापी मान को उद्धार करने जदि आप पचारे रामचंद्र तो चाहिए गोटे थर से अयोध्या रही रावण को विनाश कर पुणी वनवास जीवार कहीं लीला करुले कहीं वनवास अनेक तपस्वी मैंने अपेक्षा करते प्रभुंर दर्शन निमंते अनेक वनचारी मैंने अपेक्षा करते रामंकर दर्शन निमंते तेणु से लीलाटा केमी संभव होता तेणु मानवीय लीला भगवान किसी जगत भितर किसी भक्त मान दर्शन तांको उद्धार करने पापी मान उद्धार करने ये दारु ब्रह्म होइकी लीला किंतु ये पापी मान उद्धार भितर आपण कहउचंती जे कल्की अवतार नेबे 12 हाथ खंडा बुलिबो ए 12 हाथ खंडा भितर
ଏ ଖାଲି ପାପୀ କଟିବେ ନା ଭଲ ଲୋକ ବି ତା ଭିତରେ କଟିଯିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଏ କଥା ମାଳିକାର କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା କହୁଛନ୍ତି, ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା କହିଲେ ତାର ମଧ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଶାରଳା କରିବେ କୁଟଲ ବଉଳ, କଟକେ ଲାଗିବ ଗୋଳ, ଆଉ କାଳିଆ ବୋଦାରୁ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ବାହାରିବ ସେଇ ବେଳ। ମାଳିକାର କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ତାହା ସତ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯଦି ମଧ୍ୟ ବାହ୍ୟରେ ଦେଖିବା ତାହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଯଦି ପିଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେଖିବା ଶାଳା କରିବେ କୁଟଲ ବଉଳ, କଟକେ ଲାଗିବ, ଆଗ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡାଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ? ଶାଳା କରିବେ କୁଟଲ ବଉଳ, କଟକେ ଲାଗିବ ବଉଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ ଦେବୀ ଯୋଗମାୟା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ତ ସମୟ ଆମର ଆସେ ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭ୍ରମ ହୁଏ, ଯୋଗମାୟା କୁଟ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଶାଶୁଟିଏ ଓଢ଼ଣା ଦେଇଦିଏ, ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ତା ଲୁଗା ଖସିଯାଏ ଦେହରୁ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱାଇଁ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥାଏ ସେ ଜାଣିପାରେ ନା। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାରଳା କରିବେ କୁଟଲ ବଉଳ, କଟକେ ଗୋଳ ଲାଗିଲାଣି, ଏଇଠି ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ମୋତେ ନେଇଯିବେ, ବିକଳ ହୋଇବାକୁ ଲାଗେ। କୁଟଲ ବଉଳ କଟକେ ଲାଗିଲା, କଟକ କହିଲେ ମସ୍ତକ, ତା ମସ୍ତକରେ ଗୋଳ ଲାଗିଲାଣି। ଆଉ କାଳିଆ ବୁଦାରୁ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା, ଏ କଳା ବୁଦା କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି କଳା ନା କଳା କାଳିଆ ବୁଦା, ତେଣୁ କାଳିଆ ବୁଦା ସହିତ ତାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ, ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ହେଉଛି ବାର ପବନ, ଏ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ବାହାରିବ ସେଇ ବେଳ। ପବନ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଶରୀରରୁ ପବନ ବାହାରିଯିବ, ତାପରେ ଜୀବନଟା ଶବ ପାଲଟିଯାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା। ପୁଣି ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା, ଯେ ବାର ହାତ ଖଣ୍ଡା ହେଉଛି ବାର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ଛକରେ ଛକରେ ଛୁରୀ, ମୋଡ଼ରେ ମୋଡ଼ରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଗଳିରେ ଗଳିରେ ଗୁଳି, ରାତି ପାହିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ବାର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆପଣମାନେ ଡେଲି ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ବାର ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ହିଁ କିନ୍ତୁ ବୁଲୁଛି। ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୁନ୍ଦର ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସେ ଏତେ ଉଗ୍ର କେମିତି ହେଇପାରିବେ? ସେ ଏମିତି ଉଗ୍ର ହେଇକି ଖଣ୍ଡା କେମିତି ବୁଲେଇ ପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଭଗବାନ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଗୀତାରେ, ଯଦା ହ୍ୟଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମନଂ ସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଭଗବାନ ଧର୍ମର ହାନି ହେଲେ ନିଜେ ଉଗ୍ର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସରଳ ଆଉ ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗରଳ ହେଇଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟର ସବୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥି ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ, ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅପରାଧୀଟିଏ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ସେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ତାକୁ ଦେବେ, ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବେ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ବିଲେଇର କଥାକୁ ଦେଖିବା, ଯେ ବିଲେଇ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତରେ ସିଏ ମୂଷାକୁ ଧରେ, ସେଇ ଦାନ୍ତରେ ବିଲେଇ କ'ଣ କରେ, ତା ଛୁଆକୁ ଧରେ। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରେ ନା, ଛୁଆକୁ ଧରିଲା ବେଳେ ଯେତେ କୋମଳ ଭାବରେ ଧରେ, ମୂଷାକୁ ଧରିଲା ବେଳେ କ'ଣ ସେମିତି କୋମଳ ଭାବରେ ଧରିବ? ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅତି ଶାନ୍ତ, ଆଉ ତେଣୁ ଶ୍ରିତ କମଳା କୁଚମଣ୍ଡଳ ଧୃତ କୁଣ୍ଡଳ ହେ, କଳିତ ଲଳିତ ବନମାଳ ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରେ। ଜୟଦେବ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗରଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଯିଏ ମୋ ଭକ୍ତକୁ ପୀଡ଼ା ଦିଅନ୍ତି ମୋଚକ୍ରତି ଯେ ନାଶ ଯାଆନ୍ତି। ନିରୀହ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ଦିଏ, ସେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ଖୁମ୍ବ ଭିତରୁ ଭଗବାନ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଉଗ୍ର ରୂପ ବାହାର କରି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆପଣ ଏଇ କଥାଟିକୁ ସମାପନ କରିବେ କି, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଧର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, କାହାର କିଛି କ୍ଷତି କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ ପାପ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାଳିକାର ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କଥାର ପ୍ରକୃତ ନିର୍ଯାସ, ଯେ ଭାଗବତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ଯେ ମୋର ଚରଣ ଚିନ୍ତଇ ସଂସାରେ ତାର ଭୟ ନାହିଁ। ଯିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଚିନ୍ତା କରେ ତାର ଭୟ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ପୁଣି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କି ବିହନ ଏ କଳିଯୁଗରେ କିଏ ହେବ ନା, ମୋର ଭକ୍ତ ଯେତେ ଥିବେ କଳିରେ ବିହନ ସେ ହେବେ। ତେଣୁ ଭୟ ନ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଭୟ ନଥାଏ। ଆଉ କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କୁଳାଗ୍ରତ କରି ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭୟ କାହିଁକି ଆସିବ? ଏ ବାତ୍ୟା ହେବ, ବନ୍ୟା ହେବ, ଢିଙ୍କି ହେବ, ତେଣୁ ସିଏ କିଛି ହେବନି। କାହିଁକିନା ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ହାତ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଯାହା ହେବ ଜଗତ ପାଇଁ ହେବ, ଆଉ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହିଁ ହେବ। ମୁଁ ଟିକେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ପଚାରିବି। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବରରେ ଦେହ ବଦଳାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଦେହ ବଦଳାଇବା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସିଏ ଜାଣିନି। ମଣିଷ ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନ, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମଚକ୍ର ପଡ଼ା। କାହିଁକିନା ଆମେ ଜୀବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ଆମେ ଆତ୍ମା, ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କ'ଣ ଶରୀର ବଦଳାଇବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ମାନବୀୟ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ମାନବୀୟ ଲୀଳାରେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ କେବଳ ଶରୀର ବଦଳାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ତ ମରିବାକୁ ହୁଏ, ଜୀବନର ସତ ହୁଏ, ଏହି ସତ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନବକଳେବର ହୁଏ। ଆମେ 2026 ମସିହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କମ୍ ବର୍ଷ ଅଛି ରହିଛି। କେତେ ମସିହା ବୋଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆକଳନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଧରିକି ଅନେକ ଲୀଳା
आरी भितर ही हो जहाँकि आम अनुमान करुचे ये 26 है 26 रु 35 भितर बहुत किसी घटना घटो बोली महापुरुष लिखिं आ खंड प्रलयर सूचना है विदेश सुनामीर कथा आम जदि कह अनेक लोक पोकमाछी भली मरी बोली महापुरुष लिखिं कहीं से पद को रखा आप कहे मनकड़ा कथा कहे कांधे कांधे मड़ा फाटी जीव पुणी कांध चमड़ा देह हो सरी पीड़ा तेणु समय एमती आसो लोक पोकमाछी भली मरवे जहाद्वारा भूमिकंप हो आउ अनेक अच्छी ना बेमारी आसो जहाद्वारा कांधे कांधे मड़ा लोक मानकर कांध चमड़ा फाटीज महापुरुष लिखिं पुरी रे 115 तीर्थ अच्छी बोली कह जाए श्रीक्षेत्र रे आज्ञा। एवं 7टी स्तर अच्छी बोली मध्य कह जाए जड़े जदि पुरी जाउछि से 15 तीर्थरु बा तीर्थरे कोठी स्नान न करूछि बा न देखुछि कोन तार 115 पुरी यात्रा असंपूर्ण रही जिवो। निश्चिंत भाव में मुझे आपण कहि 94 मंदिर श्री जगन्नाथ मंदिर भितर बा बेढ़ा भितर अच्छी 115 तीर्थ रही तेणु जदि देखा आमे माने महाप्रभु श्री जगन्नाथ को दर्शन करवा श्री जगन्नाथ बलभद्र देवी सुभद्रिका चक्राज सुदर्शन क्षेत्रेश्वरी विमला महालक्ष्मी उत्तर दुर्ग बाटमंगला गरुड़स्तंभ भोगमंडप कल्पवृक्ष रोहिणीकुंड बटगणेश उच्च गणपति सरस्वती देवी नवग्रह कोणार्क सूर्यदेव पादपद्म यज्ञपट अग्निश्वरी इंद्रान देवी छत्रकाली बाटमार्कंड कातायनी गोपेश्वर वेदकाली पातालेश्वर भुवनेश्वरी वैकुंठेश्वरी यज्ञेश्वरी ईशानेश्वरी शीतला देवी पाकशाला दक्षिणेश्वर कुंडलेश्वर रामचंद्र मंदिर वैरव्य हनुमान निर्माल्य हनुमान अलका बाटिका चक्र नारायण रामेश्वर चतुर्धाम हनुमान कानपटा हनुमान नीलाद्रि बिहारी बबेश्वर शियाली लटा कोईली वैकुंठ तपस्वी हनुमान सुवर्णकूप आनंद बजार देवस्नान मंडप मेघनाथ पाचेरी अणुस्तंभ बड़छाट मठ छाउणी मठ प्रजनता प्रहरी हनुमान पश्चिम द्वार दक्षिण द्वार दुर्गा माधव मंगलेश्वरी पश्चिम द्वार उत्तर द्वार श्री लोकनाथ कांदू नृसिंह कांदू आश्रम निकुमिला भट्ट हरचंडी चामुंडेश्वर पाताल मोचन मणिकर्णिका तीर्थ घाट बंगला भगवती मार्चिकेश्वरी चर्चिकेश्वरी षोड़शीपुत्री नारायणी अंगिरा आश्रम अंगिरा भट्ट दक्षिण काली श्वेत गंगा महोद तीर्थ चक्र नारायण 22 पावचे रहिले काशी विश्वनाथ केतोटी ना ये कहले हूँ 115 तीर्थ स्कंद पुराण वर्णना करा 94 मंदिर मेघनाथ पाचेरी भितर अच्छा तेणु भक्त जिते जीव समस्त तीर्थ को जब दर्शन कर आठ पुण्य संसार भितर ना कहीं सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी के कारण किंतु किछि कहा जाइछि जे पतित पावन को जदि दर्शन कर दउछि नील चक्र को दर्शन कर दउछि से जगन्नाथ को देखिबा सहित समान निश्चित। खाली जगन्नाथ को आखि को जदि देखि दउछि से सब देखि दउछि ए कथा भी कहा जाइछि। निश्चित भाव में मो गुरुदेव प्रेमाचार्य बाबा मधुसूदन बड़ सुंदर भाव में कही कालियारे भूलिनी से आत्मभाव जेते कले पर नोहिबी अंतर तू परम मु जीव जीव जो परम सहित साक्षात हो जाए तार आउ किसी दर्शन करने को बाकी रहे ना से शेष दर्शन जगन्नाथ जितेबाला आप श्री मंदिर को जी मुझे ये चैनल माध्यम कहि आपण मैंने समस्ते आग समस्त तीर्थ बुलीजे तापर शेष हूँ जगन्नाथ बेढ़ा परिक्रमा पर जगन्नाथ कहीं देखि सारा पर आउ कि देखार आवश्यकता न था आउ ये आपण मानक कही रखापी चाहे केवे श्रीक्षेत्र में आपड़ के झी अनेक कहते गोटे पुरी गोटे झील घर ठीक कले मो बंधु मानती गोटे मो पुअर बाघर पुरी में करी कि झीर बाघर पुरी में करी जगन्नाथ को देखी जमा पुरी में बंधु बांधतुनि आपड़ कहे कहीं पुरी गोटे बंधु से केवल जग बंधु ता छड़ा बंधु किए अच्छे नहेले आपड़ जदि कहे पुरी बंधु बांधे कहे झील घर को आसते जगन्नाथ को देखा आसिले जगन्नाथ को जदि आप गोटे शब्द कहे आपण सहित जगन्नाथ जो भावगत संपर्क ताको गोटे शब्द केमिति बखाणिबे। निश्चिंत भाव में महाप्रभु को जिते आम्भे माने वर्णना कले अवर्णनीय महाप्रभुंकर किंतु गोटे शब्द निश्चिंत भाव में कहबी जेते देखु थाए रूप को तोर सेते लागू कहीं एते निजर हे महाप्रभु ये केते जन्मर संपर्क तुम सहित के जानी जहाँ को देखि सारिबा परे कहीं के जानी हे जगन्नाथ तुमको देखिला परे ए आखिरे आखिए लुह हे जगन्नाथ ये केते जन्मर संपर्क प्रभु तुम्हें कह। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ शुणुले आपण दर्शक बंधु बाबा दिवाकर दास को मालिकार कथा जगन्नाथ कथा जगन्नाथ मानवीय लीलार कथा आउ ये 115 तीर्थर कथा। जय जगन्नाथ कार्यक्रम को ये रखुछु नमस्कार।